start another sum in consignment. On 1/1/2012, K Sports Bengaluru consigned 180 cases of sports goods costing rupees 360 each to G Sports Bombay. That means K Sports is consigner and they are sending how many goods? 180 goods, each costing rupees how much? 360. They are sending it to G Sports, which is in Bombay, and G Sports will be what? Consignee. Okay, consigner, consign. Next, they paid 360 rupees for insurance and 1800 rupees for freight. That means consigner is incurring two expenses for sending these goods. For sending these goods, he is incurring two expenses. First one, insurance. They are incurring an insurance of 360 rupees, and second one is freight. They are incurring a freight of 180 rupees. Okay. Next, G Sports is entitled to a commission of 10% on gross sales. They are talking about normal commission. They are getting, if consignee sell the goods, he will get a commission. He or she may get a commission of 10% on sales. Whatever may be the sales, they will get a commission of 10% on sales. Okay. Next, G Sports consigned and sent a 60-day bill of 10,000 on K, and they accepted it. Okay. What? G Sports sent a bill of 10,000 rupees for K Limited. G Sport sent a bill of 10,000 rupees for K Limited. The G Sports is paying what? Advance to K Limited. Consignee is paying a advance of 10,000 of bill to K Limited. Okay. Next, on opening the case, the consignee found that 10 cases was wrong description and returned the goods by paying return freight of 400 rupees. By paying return freight of 400 rupees. Once consignee received the goods and cleared the goods, received and he will what? Clear the goods. He came to know, once he opened the goods, he came to know that 10 goods were not about this description, not about the description which they agreed on. Okay. They are returning what? 10 goods. For returning, they has to pay freight, and they are paying a freight of 400 rupees to send the goods, to return the goods from consignee to consigner. Okay, I am repeating once again. Consignee, after opening a goods, consignee came to know that 10 goods does not match the description. So, he sent the 10 goods back to consigner. For sending back to consigner, he paid a freight of rupees 400. Okay. Next, G Sports sold 120 cases for 600 each for cash and 20 cases at 700 rupees each on credit. Okay, they are making two kinds of sale. First one, cash sales. 120 goods were sold at 600 rupees per unit. Next, finally 20 units were selling on credit for 700 rupees per unit. Okay. Next, on credit, G Sports spent 720 for clearance charges. Clearance charges is treated as what? Non-recurring expenses. Is treated as what? Non-recurring expenses, and it will be added to cost, and it will be added to cost while calculating closing stock, and it will be added to cost while calculating closing stock. Okay, because clearing cost means nothing but any expenses paid while receiving a goods from the consignee. Okay. And 600 rupees on carriage outwards. Carriage outwards is not an non-recurring expenses. It is an recurring expenses. It is an recurring expenses. What is carriage outwards? Any expenses made by the consignee after selling a goods, like carrying a goods from his godown to buyer's godown. It is called as what? Carrying outwards. Okay. And it is what? Non-recurring expenses. It is what recurring expenses. It will be not added to cost while calculating closing stock. Next, they incur a bad debts of 4,000 and it is also recurring. The account were settled by check. Prepare a necessary ledger account in the books of consignor. Okay. The question is clear. We know that I am going to repeat it once again. K ಅಂತ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದಾರೆ. ಆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? 180 ಗೂಡ್ಸ್ ನ. ಈಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ?
360 rupees. ಯಾರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಜಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಕನ್ಸೈನಿ. ಈ ಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್? 10,000 rupees. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಬಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಟ್. ಕನ್ಸೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಅವ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 180 ಗೂಡ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 360 rupees. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗೂಡ್ಸ್, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 400. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕನ್ಸೈನಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್? ಸಿಂಪಲ್. ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಗೋಡನಿಂದ ಬಯರ್ ಗೋಡನಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ರೆಕರಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಾರ್ ಕಮಿಷನ್. ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಬೋನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟ್? ಕನ್ಸೈನಿ. Okay, if del credor commission is not paid, the bad debts expenses will be borne by whom? Consignor. Okay, bad debts expenses ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು? ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ we know. First we have to prepare what? Consignment account. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. First, debit side all expenses, credit side all income. First expenses, goods sent on consignment. What is the value of goods we are sending on consignment? We know consignor is sending 180 goods. He is sending 180 goods. Each cost rupees 360. 180 into 360. That means he is sending a goods worth rupees 64,800. 64,800. How this came? How this amount came? Okay. Next, to cash and bank account. Any expenses paid by the consignor will be recorded. Next, after goods sent on consignment, we will record any expenses made by the consignor. What are the expenses made by the consignor? Insurance and freight. And since he is paying the expenses, he may be paying through the cash or he may pay through the bank. Okay, so we will write cash or bank. Insurance is 360, freight is 1,800. 360 plus 1,800, total 2,160. Okay. Next, once consignor part is over, we can move on to consignee. What are the expenses made by the consignee? First thing, he is making expenses for clearing, carriage outwards and bad debts. Okay. And let us understand once again what are the expenses made by consignee. First, he is paying what? Freight charges for returning the goods. ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನಕ್ಕೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್? ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4, 5. ಒಂದು ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ? ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಟ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ consignee account is paying a freight of 400. Consignee account is incurring two expenses. First one, clearing charges 720, carriage outwards 600. Clearing charges 720 plus carriage outwards 600, total 1,320. Finally, he is getting what? Commission. And he is incurring a bad debts of how many rupees? 400. How many rupees? 400. Commission we have to calculate upon sales. Okay, first we can write sales and then we can fill this commission part. Okay, we know that how many expenses are there for consignee. First one 400, we wrote this 400,
and second one what carriage outwards and clearing charges we wrote that, and next bad debts we wrote that. Finally we want to write commission. After writing sales we can write commission. Okay, next credit side. First one, by goods sent on consignment, that means any return of goods, it will be mentioned here. ಏನಾದ್ರು goods na return ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ by goods sent on consignment. Okay, how much goods we sent back on consignment, we sent back to consignor. How much goods we sent back to consignor. Okay, how much good the consignee is returning back to consignor? 10 goods, and the cost of that goods is 360. That means he is returning 10 goods. Consignee is returning to the consignor 10 goods. Each goods cost rupees 360. It would amount to 3600. Okay, next by sales, we know that there are two kind of sale as the consignor made. First one, cash sales. 120 goods has been sold. Each goods has been sold for 600. 120 into 600, 72,000 cash sales. Credit sale, 20 goods has been sold. Each goods has been sold for 700 rupees. That means 14,000 plus previous cash sales 72,000. Total sales should amount to 86,000. Total sales should amount to 86,000. Okay. In this sum, we know that no abnormal loss has been mentioned. No abnormal loss has been mentioned. So no abnormal loss. Okay. Since we got the sale, we can give commission now. Commission is how much? On sales, commission will be 10%. On 86,000. On 86,000, commission will be 10%. So commission would amount to 8,600. 8,600. Okay. Almost everything is completed except closing stock. We know that consignment account ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ 180 into 360 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಟ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಟರ್ನಿಗೆ 400 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾನೆ. ರಿಟರ್ನಿಗೆ 400, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? 10% ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 86,000. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್? 10% ಕಮಿಷನ್. ಹಂಗಾರೆ 8,600 ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಏನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10 goods has been returned because it is not matching to the description. So we are returning 3,600 worth rupees of goods. 360 into 10. And next cash sales, credit sales. If you add it, you will get how much? 86,000. Finally, we are calculating closing stock. Okay, what is the amount of closing stock? We know that initially the consignor has sent to consignee 180 goods. Initially, the consignor has sent to consignee 180 goods, but consignee came to know 10 goods were not up to their description, so he sent back. Then what is the return goods? 10 goods. Okay, what is the remaining goods left with the consignee? 720. What is the remaining goods left with the consignee? 720. Okay, in these 720 goods, he sold 120 goods for cash and 20 goods for credit. That means he is selling 120 minus 20 goods. Minus 120 minus 20, that means 170 goods were there, minus 120 goods which is sold on cash and 20 goods which is sold on credit. What is the closing stock left? 30 goods. What is the closing stock left? 30 goods. And now we have to calculate closing stock value of closing stock for these 30 goods. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. 180 goods ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಈ 180 goods ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 10 goods ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು? 170. 170 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು? 120 ಆಯ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? 20 ಆಯ್ತು. ಇದೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30 ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ 30 goods ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ we can add only what? Non-recurring expenses. Okay, first one,
the cost is non-recurring expenses. Okay, we know that. And insurance or freight is non-recurring expenses because before without paying the insurance and freight, the goods can be sold by the consignee. Without paying these two things, it cannot be sold by the consignee. Okay, and we know that any expenses made by the consignee can be divided into how many types? Two types, recurring and non-recurring. Only clearing charges is non-recurring. Only clearing charges is non-recurring, and it is a direct expenses because if the consignee does not clear the goods from the warehouse or from the godown or from the port, wherever it may be. Okay, warehouse ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್, ವೆರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ recurring expenses. These are what recurring expenses? It is indirect expenses. Okay, so we will going to add insurance and freight, and finally any expenses made by the consignee we are going to add what? Clearing charges. Okay, we know that cost of the goods is 30 goods were left with us, and each goods costing rupees is 360. Each goods costing rupees is how much? 360. 30 into 360, the value will be 10,800. 30 into 360, the value will be 10,800. Next, insurance and freight. Insurance is 360 and freight is what? 1,800. If you add both the things, it will amount to 2,600. Insurance 360 plus freight 1,800. Total it would amount to 2,160, and it is for the insurance and freight is paid for. The insurance is and freight is paid for how many goods? 180 goods. Divided by 180 goods into what is the closing stock left? 30. 180 ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ 30 ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, how much for 30 goods? 360. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 360. Okay, total expenses 2,600. If 2,600 for these expenses is incurred for 180 goods, then what is the expenses for 30 goods? Okay, next, clearing charges. And we know that only clearing charge is non-recurring expenses. What is the clearing charge amount? 720. And this clearing charge was paid before seeing the goods na ನೋಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? clearing charge pay ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, before collecting the goods, the consignee need to pay these clearing charges. So the clearing charges is paid for 180 goods. The clearing charges is paid for how many goods? 180 goods. Okay, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ 10 goods ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿ goods, the consignee came to know that 10 goods does not match the description. Okay, once if you want to open a goods, the first they have to pay what? clearing charges. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲಾರಿಗಾಗಿರ್ಲಿ ಶಿಪ್ಗಾಗಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು? 180 ಗುಡ್ಸ್ಗೆ. If 720 is a cost for clearing paid for 180 goods, what is the value for 30 goods? It will come on to 120. If you add all this, you will get the value of closing stock. The closing stock value would amount to 11,280. ಆಯ್ತಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೋದ್ವಿ. ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,280. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ, ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ 80% ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 3,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 86,000 plus closing stock 11,280, which we calculated now. Okay, what is the total amount credit side? 1,08,80. From this we are going to deduct expenses. First expenses is goods sent on consignment minus 64,800. Okay, next expenses is this one, expenses incurred by the consignor, freight and insurance 2,160. Next expenses is freight, which consignee is paying for returning back default goods 400, minus clearing charges and carriage outwards 1,320. Okay, minus the commission paid by consignor to consignee 8,600. Okay,
minus the bad debts incurred by the consignee, and it will be also borne by the consignor because he is not paying del creditor commission. Okay, minus 400. What is the profit amounted to? 23,200. From this venture is gaining a profit of, from this consignment, the consignor is getting a profit of 23,200 to P&L. Okay, ಸಿಂಪಲ್ ತುಂಬಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬರದ್ವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದನ್ನೇನಂತ ಅಂದ್ವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡ್, ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಫ್ಟರ್ consignor account, we will prepare what? Consignee account. First we will write sales. Okay, opposite sales, il credit idre al debit barutte. How much is sales? Cash sales 72,000, credit sales 14,000. If you add both the things, you will get 86,000. Total sales is 86,000. Okay, next we have to know any expenses. We have to calculate any expenses already incurred by the consignee. First, he paid advance, how much? 10,000. Then he will not pay once again 10,000. Next, he incur expenses of clearing, carriage outwards, mainly freight, clearing, carriage outwards, and bad debts. Okay, and he will also get commission. Okay, before sending back money from the consignee to consignor, he will deduct all these things. What he will deduct? He will deduct advance, and he will deduct what? The return, freight paid for return, and clearing charges, carriage outwards, and bad debts, and finally commission. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫ್ರೈಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಮಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, we know bills receivable he paid in the form of advance. How much he paid? 10,000. So we will going to deduct it. After that, what is the freight incurred for returning a goods? We know 400 is going to deduct it. What is the expenses made by the consignee? This he paid for carriage, and he paid for what? Clearing charges. Okay, for carriage and clearing charges he is paying 1,320. He is going to deduct it, 1,320. Okay, and bad debts, we know bad debts was incurred 400. He is obviously going to deduct it because he is not getting del creditor commission. If he got del creditor commission, it means these expenses must be borne by whom? Consignee. Okay, then he will not going to deduct these expenses. Next, by commission, he is getting a commission of how many rupees? Is getting a commission of 8,600 rupees. Okay, I am repeating once again. Any expenses incurred by the consignee will be deducted. Will be what? Deducted before sending back the final amount by the consignee to the consignor. What are the expenses? First thing, advance 10,000. Okay, and second thing is freight, already deducted. Next, he is going to deduct what? Carriage and clearing charges, and next he is going to deduct bad debts, 400 deducted, and finally he deducted his commission. Okay, what is the balance? Would amount to 86,000 was the sales receipt which consignee want to pay to the consignor, but he already paid 10,000 as advance. Okay, you will deduct it, and 400 for freight. Okay, and carriage outwards, and that one, another clearing charges would amount to 1,320, minus bad debt would amount to 400, minus he is getting a commission of how much? 8,600. Then that means the final amount payable by the consignee to consignor through bank is 65,280. 86,280 is what? Balancing figure. It is what? Balancing figure. Okay, next, if they ask in the books of consignee, prepare consignor account. In the books of consignee, prepare what? Consignor account. Consignee will not prepare his own account. He will prepare whose account? Consignor account. Okay, consignor account is exact opposite of consignee account. It is exact opposite of what? Consignee account. Sales will be written on debit side in consignee's account. In consignor account, it will be written on credit side. Okay,
because it is a money due to consignor. In the books of consignee, it is a money due to consignor. Okay, ಈ ಮನಿನ ಕನ್ಸೈನರ್ ಡ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್. ಹೌ ಮಚ್? 86,000. Okay, expenses must be deducted. We know what are the expenses incurred. 10,000. Advance must be deducted, already paid. 400 for paid freight expenses. Bad debts, commission. Okay, commission. Bank account, he has to send a balance amount of one thing you have to observe here for expenses and for commission we are using what account? Consignment account. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋದೇನು? ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Finally, we have to prepare what? Commission account in the books of consignee. If they ask means, it is a extra account we are preparing. Okay, they have not asked in the question, we are preparing extra. If they ask commission account in the books of consignee, commission account is simple. Commission is income and it is going to be written on what? Credit side. We know the rules. Commission account we are going to write as consignor account. Who is going to pay the commission? Consignor. How much commission is getting? 8,600. Okay, and it must be transferred to which account? P&L account. 8,600. That's all. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಕನ್ಸೈನಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕನ್ಸೈನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಪೇ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡು, ಮುಗೀತಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.